हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसिफाइड उम्मे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी अबाउट द इमिग्रेशन रेड्स जो कि यूके में हो रही हैं। और रिसेंटली जो है वो कल के दिन में रेड हुई है लंदन में। इल्फर्ड लेन बहुत पॉपुलर है, लंदन की इल्फर्ड लेन। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो उनको ज़रूर पता है क्योंकि वो मशहूर है पाकिस्तानी, एशियन, इंडियन कुजीन, ड्रेसेस, फूड, क्लोथ्स, हर तरह की मतलब पूरी मार्केट है। एशियन मार्केट भी आप उसको बोल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह और शॉप्स वगैरह हैं। तो इल्फर्ड लेन पर एक रेस्टोरेंट में जो है वो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, उसके अंदर कल जो है वो इमिग्रेशन रेड हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने रेड किया है। इमिग्रेशन रेड्स बेसिकली होती हैं to pick up individuals, to pick up people who are on illegal status, या जो अपने अलाउड जो उनको होता है उनके वीज़ा के हिसाब से अलाउड जो आवर्स होते हैं उससे ज़्यादा जो काम कर रहे होते हैं, इलीगल स्टे पर होते हैं, या जिनका और कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड इशू होता है। तो इसी तरीके से इस रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो रेड हुई और रेड के नतीजे में 3 अफराद जो थे उनको उन्होंने अरेस्ट किया है। और इसमें सिर्फ अरेस्ट नहीं है, इसके अंदर इशू ये भी है कि वो फाइन्स बहुत हाई जो है वो देते हैं। तो जो रेस्टोरेंट है इटसेल्फ उसको स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि ओवर 100,000 पाउंड्स जो है वो फाइन होगा, विच इज़ लॉट ऑफ मनी। और पर पर्सन जो आपके काम की जगह से अगर वो आपके ऊपर रेड करते हैं और आपको जो है वो इलीगल वर्कर्स वहां से निकलते हैं या कोई और भी ऐसा इशू होता है, तो वो क्या करते हैं कि पर पर्सन जितने लोग आपके पास से इलीगल निकलेंगे पर पर्सन आपको फाइन लगता है। तो पहली अटेम्प्ट अगर आपकी हो कि आपके वर्क ऑफ प्लेस से पहली बार कोई इमिग्रेंट इलीगल निकला हो तो अप टू 45,000 पाउंड्स पर इंडिविजुअल वो आपको फाइन करते हैं विद अ वार्निंग कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दोबारा भी आप, और फिर पता है क्या, आप उनके रेडार में आ जाते हो, वो आप पे नजर रखते हैं, आपको चेक रखते हैं, आप पे रेड्स फ्यूचर में भी होती हैं। तो बिजनेस की रेपुटेशन के लिए भी ये चीज बहुत खराब है कि एक बार अगर आपके ऊपर इमिग्रेशन रेड हो गई या आप किसी भी तरीके से अथॉरिटीज की नजर में आ गए, कोई भी उनको आपके ऊपर शक हो गया किसी किस्म का, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपका जो सही काम होता है उसको भी वो बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करते हैं, उसकी भी बहुत ज्यादा चेकिंग करते हैं। तो आप हमेशा एक डर के माहौल में ही रहते हो। तो अगर आप दोबारा अटेम्प्ट करो और दोबारा आपके पास से इलीगल वर्कर्स निकलें तो फिर अप टू 60,000 प्लस जो है वो पर इंडिविजुअल आपको वो चार्ज करते हैं, फाइन करते हैं। और जो आपके बिजनेस की रेपुटेशन खराब होती है वो अलग। तो ये जो 3 अफराद पकड़े गए हैं इसके अंदर एक पाकिस्तानी नेशनल है, 2 अफगान नेशनल हैं, जो कि अभी तक की न्यूज़ आई हैं जो पता चला है। और अब उनके ऊपर ऑब्वियसली उन पे केस होगा, केस चलेगा और पूरी एक लीगल प्रोसीडिंग जो है वो होती है और इसमें बहुत हाई चांस होता है कि वो आपको डिपोर्ट कर दें। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जो यूके में हैं या यूके आने वाले हैं, आजकल इमिग्रेशन रेड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और पुलिस जो इमिग्रेशन जो ये रेड्स करता है डिपार्टमेंट, उन्होंने न्यूज़ को ये बताया है कि हमने पिछले 12 महीने यानी कि पिछले साल जितनी इमिग्रेशन रेड्स हुई थी इस साल उसका 50% हमने इंक्रीज किया है, 50% ज्यादा रेड्स हमने की हैं। और आगे आने वाले साल में हम इसको मजीद बढ़ाएंगे और ज्यादा करेंगे। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अक्सर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ये करते हैं कि 20 आवर्स अलाउड हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है वो लीगल तरीके से काम करें, लीगल आवर्स में रहते हुए काम करें और किसी ऐसे एम्प्लॉयर के पास काम ना करें जो इलीगल वर्क को सपोर्ट करता है, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगा। पहले बचत हो जाती थी, पहले लोग, आपको पता है हर टाइम में लोग करते हैं इस तरीके से, बट अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इनका सिस्टम जो है वो सोफिस्टिकेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं और आपको किसी भी वक्त जो है ना वो एक खौफ रहता है कि आप पकड़े जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप लीगल रखें। स्पेशली इसमें मैं डिलीवरी ड्राइवर्स को भी कवर करूंगी और मेरी कोशिश है कि मैं इसको जो है एक पूरी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि डिलीवरी ड्राइवर्स के लिए आजकल क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत चेकिंग हो रही है, स्कॉटलैंड में भी, इंग्लैंड में भी।
اسپیشلی لنڈن میں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو بہت ایشوز آ رہے ہیں کہ آپ کو جیسے رینٹ پہ اکثر لوگ جو کہ انلیگل ہے کہ اپنے آئی ڈی بنائی اور آگے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا، اور اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں یا وہ لوگ جو خود لیگلی ڈیلیوری کا کام نہیں کر سکتے، وہ رینٹ پر آئی ڈیز لے کر ڈیلیوریز کرتے ہیں، تو ان پہ بھی بہت زیادہ ریڈز ہو رہی ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈپورٹ ہونے کا آپ کا چانس رہتا ہے، کیونکہ ہر بندہ ایک اچھا امیگریشن لائر بھی افورڈ نہیں کر سکتا ٹو ڈیفینڈ دیئر کیس. تو یہ سب چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، سب چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کام کریں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ چیکنگ ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ کوئکلی اس پر ایک ویڈیو بنا کر میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتی ہوں کہ کیا آج کل امیگریشن ریٹس کا سینیریو ہے، اور کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت آپ کے ورک آف پلیس پر ریٹ کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو آپ کو جو ہے وہ اس لیے آپ پریپیئرڈ رہیں ایک تو، اور انلیگل کاموں سے دور رہیں اور لیگل طریقے سے اپنی ارننگ کریں. ابھی کچھ دنوں پہلے بھی آپ نے ایک نیوز دیکھی ہوگی جس میں ایک پاکستانی فیملی کے بارے میں بہت نیوز آ رہی ہے کہ جن کو ایئرپورٹ پر اریسٹ کیا گیا ہے اینڈ دے ور آلسو انوالوڈ ان سم انلیگل ایکٹیویٹیز. تو بہت دکھ بھی ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ انلیگل ان چیزوں سے جو ہے وہ اٹیچڈ نکلتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ نیوز میں آتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے، ایک اچھا امیج نہیں جاتا آپ کے کنٹری کا. اور جو لوگ محنت سے یہاں پر رہ کر کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے ملک میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں اسپیشلی اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، جتنے بھی پاکستانی مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ پلیز آپ لوگ جب ملکوں سے باہر جاتے ہیں تو آپ اپنی کنٹری کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ اگر اس طریقے کے کام کریں گے اور اس طریقے سے نیوز میں آئیں گے تو ایک بہت برا امپریشن جاتا ہے آل اوور دا ورلڈ ہمارے ملک کا. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ہماری ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں، جس بھی ملک میں جائیں وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہم سمجھتے ہوئے جائیں اور وہاں کے اسٹرگلز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جائیں. اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انلیگل ویز کو اڈاپٹ کریں اور اس سے آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی پرابلمس کریٹ کریں. تو آئی ہوپ کہ میرا میسج جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا ہوگا، اور جتنے بھی ینگسٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی سی یو گائز ود اندر ویڈیو ویری سون ٹمارو. ٹیک کیئر، بائے بائے.